আদিবাসীদের স্বার্থে বিধানসভায় নিরোধকারী আদিবাসীদের স্বার্থে বিধানসভায় নিরোধকারী এমএলএ রানীগঞ্জ থেকে দূর হটাও। আদিবাসীদের স্বার্থে বিধানসভায় নিরোধকারী এমএলএ রানীগঞ্জ থেকে দূর হটাও। বিধানসভায় সারি ধরন বিল পাস হওয়া গেল রানীগঞ্জের বিরুদ্ধে আদিবাসী মনে করে হচ্ছে কেন এমএলএ সমস্ত মানুষ বিধানসভা নিরোধকারী এমএলএ রানীগঞ্জ থেকে দূর হটাও। আদিবাসীদের স্বার্থে तेहें अब बन खतड़ा बाजार रे खतड़ा दरबार रेन सानाम माझी बाबा को माझी हपन को साथे जहां को आजम की एटा एटा जिला दवा खन एटा एटा मुलुक खन सानाम को जाराव कना संताल साथे तमाम आदिवासी को तो नोटे सानाम को बड़ाया जे संताल को धर्म रेना स्वीकृति को खयो कना ओना लगी ताहार आंदोलन हो कना ओना लगी समावेश हो कना ओना लगी अवरोध होई कना ओना लगी हजार हजार डेपुटेशन होई कना मेनखान नोआ कामी रे मेटन धर्म कोड स्वीकृति नाम रे जहां को गुरुत्वपूर्ण भूमिका तहन दरकार तहे कना से एलाकारन विधायक को जहां विधायक को नोआ कथा को विधानसभा को लया विधानसभा सर्वदलीय बैठक कते सर्वदलीय बिल को पासा और ओना बिल दिल्ली रे को कोला लोकसभा रे को कोला मेनखान तेहेन अब नेल गचित ओना बांग कमी कते अबोरेन विधायक अदर खतरा बाजार तो धर्म स्वीकृति नाम रे जहां को गुरुत्वपूर्ण भूमिका तहे कना एलाकारन विधायक को जहां विधायक को आको विधानसभा एलाकारन संताल जनगणना आदिवासी जनगणना कथा को आको तादरीना कथा को विधानसभा रे रोल रखा और ओंडे सर्वदलीय बैठक कते सर्वदलीय भाबे सिद्धांत ता को सर्वदलीय बिल पास कते लोकसभा रे को मेनखान विधानसभा रे नुकबा को रोल कना অথচ নয়া এলাকার বিধায়ক বাবু নেলে কেনা গাপা 10 সেপ্টেম্বর নয়া খাতড়া সোর পুরকুটিয়া ডাহিরে সারি সারনা ধর্ম স্বীকৃতি দাবিতে নয়া এলাকার মাঝি বাবা হওয়া কোন মাঝি হপন তো হওয়া কোন যে নয়া তো সারি ধর্ম সারনা ধর্ম স্বীকৃতি নাম লাগি একটা সভা কেনা মানে তাই আমরা যাহা কামি কেনা নোট দা রাজনৈতিক কর্মসূচি কেনা ওনা কর্মসূচি তো ইডি সিবিআই বিরুদ্ধে उनको को साबेत को तक इडी सीबीआई को हिजू कना उनको इडी सीबीआई विरुद्ध रे नवा सभा कना अब इडी सीबीआई विरुद्ध रे जखन आम पब्लिक बाको बोलो कना देन आदिवासी को हवा कमे आदिवासी को सारी धर्म सरना धर्म रे सुजुई माकम आर नोडे जावना कम नवा प्रतिवाद लागि तेगे हे नोडे नवा जमेला दो कर्मी राजनैतिक नेतृत्व गपा सारा बेड़ा सारा दिन राजनैतिक सभा करा दाया गणतांत्रिक इधर कना ओंडे दो अकया हो लई रना चे हो बानुआ मेन लई रना तो उनके मेना ओना समावेश ना जहां उद्देश्य ताम ओना उद्देश्य सफल लगी हल जावरा लगी मेटन आमा क्षुद्र स्वार्थ लगी मेटन धर्म नुतुमा धर्म लेकन सेंटिमेंट जहां धर्म बेलाते मेटन सावता बंचा सावता आरिचली बंचा सावता रेना लाचार बंचा ओना धर्म समान कते हलेम जारवा को माने ओना दो बेधर्म रेना सभा कना और ओना बेधर्म सभा रे ओका संताल ऑर्केस्ट्रा हो चला उचित बन कना ओय संताल हो योगदान दो बन कना ओय आदिवासी चला नोआ लेनी चिल्लिना लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राष्ट्रपति लुटुर पर्यন্ত যাতে পৌঁছা হচ্ছে এই যে 23 তারিখ রে রানী রাসমণি রে যে নোয়া रानी रासमणी रोड दो आले जहां 23 सितंबर में ना ओना दो राज्य ये ना कना राज्य हेलमेल कना राज्य तरफ सलाम को इनविटेशन में ना नाम को चला लगा आले कोलकाता 23 सितंबर रानी रासमणी में चला एवं जतो को सनाम आदिवासी इ होना मिसा आम तलते इसे जब उनी सनाम चला दमन जतो बन चला लखन नो धर्म कोट आगो गामरे में एवं नवा एवं सरासरि जाते प्रधानमंत्री राष्ट्रमंत्री एवं राष्ट्रपति नुतुरे पहुंचाओ तो नोटे बोई आईडी चो इंजन कोन बोई आईडी कते पढ़ाओ छो धर्म कोट चिका कते नामो धर्म कोट कोय एम दाड़े राज्य विधानसभा ना कोन भूमिका बनवा धर्म कोट पूरा रे ना नोटे जरा पुरस्कार आंजम का नोआ फिलिम नोआ तीन जला जहां ले दिक्कत समावेश तीन जा सतपुर तो मान्य है धर्म लेकन बेटा सेंटिमेंटल इशू जहां या सतपुर तो मान्य सनम को है जकना एवं धर्म कोट
দাবি হক আইদার হাতাও লাগি যে তিহি দিল্লি পর্যন্ত না কাছে পৌঁছা আমার প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ছেন আলে নোয়াগে আম তালে নেওয়া ini hukum dari itu সাগেন মুর্মু খাতলা কোটের আইনজীবী এবং ভারত জাকার মাঝি পারগালেন এটা আইনের সদস্য কোনি জোহার আদিবাসীদের বিপদে চালনাকারীরা সত্যায়নে হতে যাও বিজেপি আদিবাসী মামলায় লাঞ্ছিত করে এনে সবকে বাঁচাও ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এনে লড়াই দূর হটাও সিবিআইডির বিরুদ্ধে আদিবাসী মামলাদের লেগে দিয়ে হচ্ছে কেন এমএলএ আদিবাসীদের স্বার্থে বিধানসভা নিরবকারী এমএলএ রাজনীতি থেকে দূর হটাও আদিবাসীদের স্বার্থে বিধানসভা নিয়োগকারী এমএলএ রাজনীতি থেকে দূর হটাও সিবিআইডির বিরুদ্ধে আদিবাসী মামলা লেগে হচ্ছে কেন এমএলএ ধর্মের নামে রাজনীতি মানছি না চক্রান্তকারী সাবধান হুঁশিয়ার সাবধান হুঁশিয়ার আদিবাসীদের চক্রান্তকারী সাবধান হুঁশিয়ার সাবধান হুঁশিয়ার আদিবাসীদের বিপদে চালনাকারী সাবধান হুঁশিয়ার সাবধান হুঁশিয়ার আদিবাসী বাবনদের বিপদে চালনাকারী এমএলএ দূর হটাও দূর হটাও দূর হটাও ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এমএলএ দূর হটাও দূর হটাও দূর হটাও ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এমএলএ দূর হটাও দূর হটাও দূর হটাও আদিবাসী ধর্মের চক্রান্তকারীরা সাবধান হুঁশিয়ার সাবধান হুঁশিয়ার আদিবাসী ধর্মের চক্রান্তকারীরা সাবধান হুঁশিয়ার সাবধান হুঁশিয়ার আদিবাসী বিপদে চালনাকারী সাবধান হুঁশিয়ার সাবধান আদিবাসীদের চক্রান্তকারী সত্যায়ন হুঁশিয়ার সত্যায়ন হুঁশিয়ার আদিবাসীদের বিপদে চালনাকারী সত্যায়ন হুঁশিয়ার সত্যায়ন হুঁশিয়ার বিজেপিকে আদিবাসী মামলায় লাঞ্ছিত করা হচ্ছে কেন রণিবাদের এমএলএ আদিবাসী অস্তিত্বকে খুন করে হচ্ছে কেন এমএলএ সাহেবের সিবিআইডি বিরুদ্ধে আদিবাসী মামলাদের মেনে দেওয়া হচ্ছে কেন রণিবাদের